तहसीलदार बिरिडी महोदय आम घर उपस्थित अच्छा सार को नवेदन कर मंचासीन हाँ। जाति इतिहास और जातिर निर्छल समस्त शुभेच्छा एवं अभिनंदन। ओडिया भाषा साहित्यर दुर्दिन जो सुपुत्र माने ओडिया भाषा तथा ओडिया भाषाभाषी मानकर अंधकारमय भविष्य को हृदयंगम कर तार सुरक्षा तथा स्वतंत्रता प्रति प्रति होते समस्त मध्य अन्यतम थे महाराजा पारणा महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। जहाँ जन्म 1892 मसीहा एप्रिल 26 अविभक्त गंजाम जिलार तथा वर्तमान गजपति जिलार पारणा खेमुंडी। पिता गौरचंद्र गजपति स्वर्गारोहण बेलू मात्र 13 वर्षर नाबालक कृष्णचंद्र माँ राधामणीकर आदर जत्न से बढ़ी। से पारणा खेमुंडी महाराजा बालक उच्च विद्यालय से विद्याध्ययन करुले एवं श्यामसुंदर राजगुरु एवं अपर्णा पंडा परामर्श निज राज्यर साधारण पिलांक एपरिक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबु वर्गर पिलांक एकत्र अध्ययन करते। पिलादिन पुराण प्रति आकृष्ट थिबा कृष्णचंद्र थरे माता को पचारि महाभारत में श्रेष्ठ चरित्र कौन? माता भीष्मदेव श्रेष्ठ चरित्र बोली उदाहरण देते। से समस्त सुख स्वाच्छंद्य भोगविलास को उत्कल माता निमंते जलांजलि दे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश नेतृत्व देते। 1914 मसीह पारणा खेमुंडी अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन 10th अधिवेशन में से देश मिश्रण आंदोलन परिवर्ते स्वतंत्र ओडिशा गठन दाबी प्रस्ताव उपस्थापन करते। 1931 मसीह इंग्लैंड
अनुष्ठित द्वितीय गोलटेबल बैठक में कोटी ओडियांकर बहुदिनर गुहारी जणाइबाकु आसिछन्ति बोली स्वतंत्र उत्कल प्रदेश निमंते बर्मस्का श्रीजुक्ति बांधिले। से कहते राज्य समस्त संपर्कित अधिकारी सबुबले आम सहित अच्छा निर्देशन देउछन्ति प्रेरणा सभा कार्य सबुबले सुंदर सुरखुर भाव में बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी एवं अनुरोध करुच्ची सभा कार्य को आगक नेबा। वक्तव्य छଳରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହି କଥା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ କାଲି ହବ ନା ଜଣେ ପ୍ରଜାନରଞ୍ଜନ ରାଜା ଯେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ମାଟିର ଅନ୍ୟତମ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପୁନଙ୍ଗ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ପୁନଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ଯିଏ ଥରେ କହିଥିଲେ ତମେ କେତେ ଜଣ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ନଦେଲେ ଚଳିବ କି ଦଧିଚିର ହାଡ଼ ଉଜାଡ଼ି ନଦେଲେ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ଫେରିବ କି। ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣପାତ ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ ପ୍ରାଣପାତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିଲେ 1892 ଆଜିର ଦିନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ଶାସକ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହି ଅବସରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ। सभारे सम्मानीय सभापति महोदय श्री युक्तिशंकर राय अतिरिक्त जिलापाल निर्देश मुताबिक धन्यवाद अर्पण गुरु दायित्व संपादन करने पूर्व श्री जगन्नाथ पाखे कोटी जुहार अनेक उपाध्याय तथ्य प्रदान कर हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। विशिष्ट शिक्षाविद श्रीयुक्त महेंद्र कुमार आचार्य महोदय मुख्य वक्ता रूपे आम पाई धन्यवाद ज्ञापन करुछि। पारला महाराज विरल व्यक्तित्व विषय में जो ज्ञान प्रदान करिसेंति ताहा अत्यंत ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ମହାନ ଆତ୍ମା ବନ୍ଦନୀୟ ବରପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ସୁଚାରଣା ଆଜି ଆମେ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଉଦାର ଯେଉଁ ମହାନତା ଅଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଯେ ବନ୍ଦନୀୟ ବରପୁତ୍ର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ବନ୍ଦନୀୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।